Hi guys, kung sinong subscribers dyan, mag-comment kayo dito. Kung gusto nyo mag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo today. And nagpili ng number yung ate ko. Mabuti may nagpili na kasi ang dami nun. Number 24. Let's go. Hanapin natin. Yan. 1, 2, 3. Let's go. Ayan. Yan na guys. This is a 24. Kunti ko ng password kasi malabo. Malabo yan. Ito ano ko. Yan. 24. Let's open. Lang guys. Open natin. Ito. Unboxing. Ito natin. Yan. Oh my god. Hello. Yan. This is a yan. Oh my god. Comment pa kayo ng number. Gagawa pa tayo ulit ng 24. Kung parehas ulit, pabayaan nyo na. Kung parehas ulit na 24. Yan. Yan guys, bye-bye. Kung parehas pa rin 24, pabayaan nyo na. And, huwag magkalimutan mag-comment yan para first comment kayo. Thank you po. Bye-bye. Kung gusto nyo po magawa yung trend na Linda Walker, mag-comment lang po kayo. Kung gusto nyo i-trend, para po makita yung Linda Walker ko. Yan po. Bye-bye.